तो मना कला निजे कर ना हाँ कौन मना कली। हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आप बहुत सारा स्वागत। आशा कर समस्त बहुत भल थे। तो आज तो पूरा पाग पूरा मेघुआ मेघुआ होती तथापि मैं लुगापटा पूरा सुकई देती धोईकिना। काली टिके जस्ट वर्षा होता है एत भी वर्षा है अल्प टे वर्षा होता। आज पूरा मेघुआ होती पाग दिन सारा बोलते सकाल आज पूरा मेघुआ होती पागटा। आज तो रविवार घरे कौन सब हो देखिए आप वीडियो को देखिए आशा करुँची। भल लगे लाइक शेयर और चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करना ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो ये बापा नहीं आस जलखिया एवं जलखिया खाईदेबू समस्ते चलते जा सकाल बापा आगे सब जलखिया पड़ो तुम खाई तुम खाया पानी आखिया माछ माछ मंजी आउ ये दी चार पीस खंडे एटा कौन माछ रोहिणी भाकुर के जानी मैं तो जानी पारे माछ किसी। तो समस्त तो जलखिया खाइले के भी माने बरा तरकारी आलुचप सब खाइले समस्ते के भात खाइबे पखाड़ कि माछ देती कहीं पीस माछ देती झील काले खाइब बोलिक झील जहाँ गोटे पीस मुझे खाएनी तो से टिके ना खाए कि जहाँ मुझे खुआई दिए। आई माछ आस बिले बाड़ों आसी माछ सब ये दुटा माछ तीनटा माछ कहीं से जब सबुदिन माछ न खाऊ ना बिले तो रखी दौनी खाली पछे पछे बुलिकी गोड़ हाथ कामुड़ी पकाऊँ गांठी पकाऊँ निहाती भाव सब माछ दरकार। एमती माछ भजा चली आड़े सी जानीदेला तापाई माछ भजा होची बोली आसी जगिकिना बसला आगुआ हे कहली बोली पड़ेला आबे आसे आसे ना माछ टिके खाइदेबू हाँ टिके ना टिके 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 माछ टिके माछ खाइदेब के बुद्धि मो धनर देख लुगाटा खसीगला मुंड को देदेची मो भार के बुद्धि कि शुणु तुम ये ठिया बसी है मुझे कहली जगिकी बस खाए बोल से रागी पड़े तो डाक खाइब तो डाक जा जा क्या माछ खाइबू ने तोर एत राग कहली बोली पड़े ने हाँ खा खा लो धन ताकि आगे से पुणी पड़ो। तो सांग मैंने सेदिन तो मागुर माछ तरकारी होना आज हम मागुर माछ झोल छाड़ मुझे तो खाइबी आज रविवार मोर किसी जाए नहीं जहाँ भी हेले तो मागुर माछ हम काटिकी माछ दे देती बो। तो देखो ये नहीं आसी धोई धाइकिना यहाँ तो मुंडा तार जो बहुत नाड़ुआ माछ मैंने चेन धरला बेले ना धरी होता से पानी पॉलिथिन धरले खसी जाए ये मो हाथ धरला गोटा खसी जाए। आम प्रथम थर देखिए मागुर माछ मैंने सब माछर मंजी गुड़ाक तो धरिया ना कि या माछ या मंजी पूरा नील कलर देख माछटा पूरा नील कलर ये सरी मंजीटा ए माछर मंजीटा पूरा नील कलर मुझे प्रथम थर एमती देखी सतर मागुर के नील कलर मंजी देखी मुझे जानी यार नील कलर मंजी बोली माछर। तो आपको लुण हल्दी गोल भजा भजी करदे आ सोरिष आंबुल देना तरकारी हम। एपटे माछ बसई देखिए भाजपा पड़े आस मसला एड करने मसला तो सकाल बन देती प्याज अदा रसुण प्याज पेस्ट बाकी जेहतु सोरिष मसला दिया हम से सोरिष अलग ग्राइंडिंग करदेवी जो लंका आधार बाटी लंका गुंड पड़ो कहीं लंका राग हो शुखला लंका गोटा लंका ग्राइंडिंग राग हो तो हो गला ए सोरिष बटा माछटा तावे पड़ला पर से पूरा चेंज होगा एंता डिजाइन पूरा अलग होगा केमती पूरा फुल भाया देखा जाऊला। माछ भजा होगा बाकी से जो मंजीटा पकई नील कलर देखा देखा भाजी सारा पर कलरटा सेमती रोचे ना अलग कौन होमती लगे नील ही रही बोलिक तो देखा मंजीटा भी होगा सेमती कलर भी तार सेमती अच्छी पूरा नील कलर तो बहुत बढ़िया लगे देखा। तो मुझे फास्ट मसला को कषिदेली अदा रसुण प्याज पेस्ट जो मसला को कषिदेली तापर सोरिष बटा देदेवी कहीं सोरिषटा कषिले पिता हो जाए ना सोरिषटा बेसी कषिले पिता हो जाए तो मसला हो सारा पर देली
ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଝୋଳ ପାଇଁକା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତ ମସଲା ସୋରିଷ ମୁଁ ବେଶୀ କଷିବିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇଦେବି ଏଥିରେ। ଆଉ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଆମ୍ବୁଲଟା ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଆଳୁ ବି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଆଳୁ ପକାଇଥିଲି ସିଝିଗଲାଣି, ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ତ କେହି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲେ, କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହିଁ ରଖିବି ଝିଅ ପାଇଁକି, ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ଆଉ ବାକି ତରକାରୀ ସବୁ ପକାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମାଗୁର ମାଛ ବାପା କାଳେ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ। ତ ଏଇ ରୋହି ମାଛ ଯେଉଁ 2 ପିସ୍ 3 ପିସ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଥିରୁ ନ ଖାଇଲେ ଏଥିରୁ ବି ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ମାଛ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ତ ସବୁ ହିଁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ଏଥିରେ ବି ତାର ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ମଞ୍ଜି ମାଗୁର ମାଛର ମଞ୍ଜି କେମିତି ପୁରା ନୀଳ କଲର୍, ୟା ମଞ୍ଜି ହଳଦିଆ କଲର୍। ଏଇଟା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ହେଇଗଲାଣି ଝୋଳ, ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେବା ସବୁ। ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବି ବାକି ଯାହା ବାସନ ଫାସନ ଅଛି ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଆସିବି, ଝିଅକୁ ଆଗ ଖୁଆଇଦେବି। ତାପରେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଠୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ବିସ୍କୁଟ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା। ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ କି? 4ଟା ବେଳେ ବିସ୍କୁଟ୍, 4ଟା ବେଳେ। ତୁ ବା ଏଇନା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଛୁ। ହଁ ଧରିଥିଲୁ। ଠକ ନାହିଁ, ବସ ବସ ଖାଇବ, ବସ। ଠକ ନାହିଁ, ବସ। ଭଗବାନ, ତାରି ଉପରେ ବସିବୁ। କେମିତି ହେଇଛି ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ? ଭଲ ହେଉଛି? ତ ମୋର ଖାଲି ଡାଲି ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିଥିଲି, 2 ଗୁଲା ଦେଶୀ ରସୁଣ, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳାଦଳି କରି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଥାଳିକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁଣି ଖାଇସାରିବାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକିନି ପୁଣି ଥୋଇଦେବା ପାଇଁ, ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ଘର ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ତ ଦେଖିବା ଘର ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବିବେକ ତମର କହିଲ? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ରବିବାର ଖାଉନି ଆଇଁଷ, ସକାଳେ ମାଗୁର ମାଛ କରି ଖାଇଥିଲ, ଏଇନା ପୁଣି ମଟନ। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗେଲରେ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ କରିନଥିଲି ନା, ତମେ ସତରେ ଆସିକି କରୁଛ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜେ ସବୁ ମସଲା କଷା କରିକି ମଟନ କଷୁଛନ୍ତି। ତୁ ମଟନ ଖାଇବୁ? ତୁ ଖାଇବୁ? ହେଇଗଲା ବନଉଛନ୍ତି। ତ ମନା କଲା ଆଉ ନିଜେ କରିବୁ ନା? କ'ଣ ମନା କଲି? ମଟନ କରି ଆସ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସତରେ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ନା? ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ନ ଖାଇବି ସେଦିନ ବଢ଼ିଆ ବାଗେଇକିନି କରିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆଣିବ କରିବା ପାଇଁ, ନା କି? କୋଉଠି ତମେ ତ ଆଣିବ ସେଇଭଳିଆ ଦିନରେ, ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ବନେଇବ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଖାଉଛି କାହିଁ ସେମିତି ବନଉନ? ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଖାଉଛି କାହିଁ ସେମିତି ବନଉନ? ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା କବ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଡରେଇବନି ନନଭେଜରେ। ସକାଳୁ କୋଉଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ କରିছে ଯେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ଖାଇଛି ସେମିତି କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି। ନା, ଏତେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଖାଇବି। ରବିବାର ଆଣିକି କରିଦେବି ଖାଇଦେବ। ହାଁ, ଆଉ ରବିବାର ଆଣିକି କରିଦେବି ଖାଇଦେବ। ରବିବାର ଆଣିକି କରିଦେବି ଖାଇଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଖାଇ ଖାଇଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇଲେ ମଟନ୍, ସେ ଭାତ ଡାଲି ପୁଣି ଆଉ ଦିନରେ ଖାଇଥିଲି ସେଇ ଭାତ ଡାଲି, ଏବେ ବି ସେଇ ଭାତ ଡାଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଜି ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।